Port 5, sir. Port 10, sir. Port 10, sir. Port 20. Coming up, sir. Hardport. Hardport coming up, sir. Hardport now, sir. Heading 334. Wait, sir. Yung kondisyon niya, sumasampal na yun. Balik mo. Sige lang, port 10. Hintay nyo yung command, maghintay kayo. Tignan mo, may ano siya, no? O, gumagalaw ka na. May chip, sir. Medyo mabilis na ang application mo dyan. Chip. Ha? Wala hit pa rin, sir. May chip, sir. Katulad Starboard yan. 10. Saan ka na ba ngayon? Starboard 10, sir. Starboard 20. Kung hard starboard lang, sa hard ka na yan. Kita mo. Masang pa na yung May hilo na ako. Hard starboard. Oh, wait. Ilan ba yung course mo dyan? Lakas na ba? Ilan ang course mo? 3 to 5? O, dalagin naman. 314, sir. 315, sir. Ha? 3 sir. Hindi, yung original course mo. Yung 3 to 5? Yes, sir. Yung course line mo? 3 to 5 ano? 315, sir. Pag ganyan, tumatakbo na siya. Malakas. Midship. Run mo na yan. Port 10. Saan na tayo dyan? Port 10. Port 20. That is loud. 10. Port 10. Magulo, paulit-ulit, unli. Midship. Nilabawin nga yung first Ingay naman kasi. Wala kaya Two to five. Tignan mo. 3 to 5 na yan. Nakita mo, lumalaki. Report mo. Heading 335, sir. Still in 3 to Malakas 5. Steady. Mas malakas pa yung alon sa open, sir. Midship. Singat, ang ingay ah. Gob, tama na yun, Gob. Kita mo, oh. Nami-maintain. Sama mo pa, Chas. Chas. Timon. mo dyan, ito na baka na tanong mo. Ayan, sigunta. Sigunta. Magkala na. May submarine. Submarine. Magbawi ulit. Okay, kawin mo.